अच्छा ते कौन धरी काट काट धरी पळावस पार्सल आउट आसी कौन है एटा ଗୋଟେ ୟୁଜଫୁଲ ଜିନିଷଟା ହେଲା हां ସବୁ ନୂଆ ମଦର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ ସିଆର ଦେଖୁଛି ତ ପାଇଁ କଥା ନା ଏଟା ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି କପଡା ଫପଡାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବ ସଫା କରୁଛେ हां हां ଏଇ ଯୋଉ ଏମିତି ରେନ୍ଥା ରେନ୍ଥି କରି କେତେବେଳେ ନଖ ପାଟିରେ ବି ବାଜି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଭାଇରାଲ ଅଛି ଏବେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କାଲି ଦେଖଉଛି ତ କହିପାରିବିନି चल हमें देख तुम देखिलो ଆମେ ବି କପଡାରେ ସଫା କରୁଥିଲେ ତ ବାଜି ଯାଇବ ବୋଲି ଡର ଲାଗୁଥିଲା ତ ଏଇଟା କଣ ଦେଖ डॉक्टर मना कर देले सफा करे पे ହଁ ବେବି ଓରାଲ କ୍ଲିନର ହେଲା ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଆସିବ ଏଇଟା ଏମିତି ଖୋଲିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଖୋଲିବ ଏଇଟା ପୁରା ଇଜିଲି ସଫା ହେଇଯିବ ଖାଲି ଟିକେ ମସାଜ କରିବ ତା ଜୀବଟା ପାଇଁ ବୋଲେ ପୁରା ଇଜିଲି ସଫା ହେଇଯିବ लॉलीपॉप गुड़ा रही ସେ ହସୁଛି ଦେଖ ତା ପାଇଁ ନା ତା ପାଇଁ ତ ଜୀବରେ ବେଶୀ ମୋ କ୍ଷୀର ଯାକ ଜମି ଯାଉଛି ଧଳା ଧଳା ହେଇକି ଦୁସୁଛି ତାପରେ ଜାଣିଛ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବରେ ଯଦି କ୍ଷୀରର ପରସ୍ତ ପଡିଗଲେ ସେମାନେ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା କରିବେନି ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା କରିବେନି ଅଧା ପେଟ ରହିବେ ହେଲା ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଏଇଟା ବଢିଆ ସଲ୍ୟୁସନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ ସବୁଆଡେ ପୁରା ଭାଇରାଲ ଅଛି ହେଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ହେଲେ ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ଟିକେ ମଗେଇଦେବି କାହିଁକି ବୋଲେ ମୋ ପିଲା ବି ଜୀବରେ ଟିକେ ମାନେ କ୍ଷୀର ପୁରା ଜମି ଗଲାଣି ସଫା ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ନର୍ମାଲି ଲଲିପପ ଯେମିତି ପାଟ ମାରିବ ଯେମିତି ଏଇଟା ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଇକି ଅଦା କରିଦେଇକି ଘଷିଦେବି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ मोथर डेमो देखिया हां मैं मत कल बोझी है बडटा काई तो टंग क्लीनर नाही की नाही ये वर्ष पिला तो पैकेट वाइज देछि है ना पैकिंग पेपर है जी लॉलीपॉप गुड़ा रही तुम पैकेट जाको है ना थरे यूज करके आउथरे वॉश करके यूज करि परिबो किंतु किछि किछि मदर थिबे काई मो सेडा यूज करि वंस खोल देली किछि कोन कीटाणु फिटाणु लागि जाई थोले फिंगिबे जदी भी फिंगी परिबे काई माने एटा पैकेजिंग हेक आसुची हैला जे जे खोली ना एटा पूरा माने सेफ होला अछि ना केतरा 40 टा पीस आसुची और प्राइस टा एता तो मते ध्यान नै मु दिन रात एते ऑर्डर करथा छु मते प्राइस टा मन नै अब तब दिन से आसला रे जीव सफा करू भले से खाइउ रे हला किछि न तुमका गनो से मम्मी मते दिया मो सफा करिबे नीचे बाबू रे टंग क्लीन करबे डेटा तोर टंग क्लीन और बाथरूम में पड़ी छ ना ते फाइनल पानी रे पळा आसलनी फर्स्ट पूरा बडे भलो पानी रे आकू ओदा करबा ओदा हे गेला फिर स्लोली मसाज करिया छै ना देखो ताको किछि भी प्रॉब्लम नाही टिके फास्ट टिके ये हला तापर किछि भी प्रॉब्लम नाही और इजीली एटा से देखेबो मध्य इजीली टंग टा क्लीन हे जो हे गेला टंग क्लीन ते कोई जीव तो हम तापर ए देखो केते सफा हला देखो आगर आगर केते बेटा काई दो ना टिके 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 अछि रेडी सफा कर एटे देखो 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 केते सफा हला देखो देखो देखिला ना पूरा पूरा धोळा हे थिला ता टंग पूरा क्लीन हे गेला बेस्ट दिन सेटा ना टमाटो घालते पिला को कष्ट न हो गोटे काम हो जाउची ताठो खुशीर कथा कोन होची तमेल टी घालते तमेल आम तम घंती